sudah percaya kalau ada kuasa yang besar di dalam nama Yesus yang percaya bisa lambaikan tangannya. Carrying your burden, covering our shame, He has overcome us, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Sama-sama nyatakan dengan iman kita. I will live, I will not die. Declare and lift you high. Jesus name. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Are you ready guys? God is fighting for us. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Terima berkat Tuhan, terima mujizat Tuhan, amin. Jesus, and you miss your freedom, and we will shout it out, shout it out. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Bisa kasih. Ku tinggikan namamu, Raja segala raja. Salibmu membuktikan hatimu mencintaiku, belas kasih-Mu tercurah di sini. Sama-sama yang rindu lawatan Tuhan, kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, lawat umatmu, gereja-Mu nantikan hadir-Mu. Kami perlu belas kasih-Mu, kemurahan hati-Mu, menyembuhkan jiwa yang terluka, hati yang rindukan kasih Bapa. Kami perlu belas kasih-Mu, Tuhan lawatlah umat-Mu. Tuhan Yesus, lawatlah umat-Mu, gereja-Mu nantikan hadir-Mu. Kami perlu belas kasih-Mu, kemurahan hati-Mu. Bukan kasih Bapa, belas kasih. Well, good morning. Selamat pagi, How are you today? apa kabar saudara? Are you happy to be in church? Saudara bersuka cita ada di gereja pada siang hari ini? Give me a wave if you're happy to be Kalau here saudara bersuka today. cita boleh lambaikan tangannya. Can we firstly just thank your pastors this morning? Come on, give it up for Boleh your kita pastors berterima kasih kepada today. Pastor Albert Tanoni pagi hari ini, gembala sidang di tempat ini. Amazing. We love you. Thank you so much for the privilege Terima for kasih letting ya. me come. Terima kasih ya, satu kehormatan kalau saya bisa datang pada It is siang hari ini. such an honor to be here today. Betul-betul satu kehormatan bagi saya, And I sense in my spirit, dan saya rasakan di roh saya, God's going to do something significant this morning. Tuhan akan melakukan sesuatu yang signifikan di tempat ini. I want to encourage you to lean into God. Saya mau mengajak saudara untuk mendengarkan firman Tuhan baik-baik. Come hungry for God, Datang dengan satu kelaparan, because He's got something for you. karena dia punya sesuatu buat saudara. Tap your neighbor Tepuk saudara and sebelah saudara say, get ready, get ready, get ready. dan katakan get ready, get ready, get ready. If you have your Bible, Kalau saudara punya bawa Alkitab pada siang hari ini,
Would you go with me to the book of Matthew, Boleh sama-sama kita buka di kitab Matius chapter 21, pasal 21 verse number 12. ayat 12. Is there anyone in Jesus Center Church that loves their Bible? Ada di tempat sini di Jesus Center Church yang mencintai Alkitabnya? Come on. Who loves the word of God Siapa today? yang suka akan firman Tuhan? Boleh angkat tangan. Jesus said heaven and earth will pass away, Yesus berkata bahwa langit dan bumi akan lewat, but my word remains forever. tetapi firmanku selalu tetap. So why don't you stand to your feet as we Ayo read the sama-sama word? kita mau bangkit berdiri dan menghargai firman Tuhan pada siang hari ini. Verse number 12 and 13, Matthew 21 reads, Ayat 12 dan 13 berkata, Then Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the seats of those selling doves. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. And he declared to them, It is written, My house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. And then verse 14, Dan ayat 14 mengatakan, the blind and lame came to him maka datanglah orang-orang buta at the temple, dan orang-orang timpanya kepadanya dalam bait Allah, and he healed them. dan mereka disembuhkannya. The title of my sermon this morning Title khotbah saya pada pagi hari ini is the power of your prayer. adalah kuasa dalam doa saudara. Because I don't know if you know, Karena saya nggak tahu kalau saudara tahu atau enggak, there is incredible power in your prayer. ada satu kuasa dalam doa saudara. There's not just power when Pastor Albert prays. Tidak hanya ada kuasa pada saat Pastor Albert berdoa, There's not just power when Pastor Ryan prays. tidak hanya ada kuasa pada saat saya berdoa, There is power when you pray. ada kuasa pada saat saudara pribadi berdoa. And I believe God wants to release that power today Dan saya percaya Tuhan mau lepaskan kuasa itu pada siang hari ini in your life, di kehidupan saudara, in your family, di keluarga saudara, and in your world. dan di dalam pekerjaan saudara sehari-hariannya saudara. Would you lift your hands high to heaven one Boleh more semua time? angkat tangan sekali lagi tinggi-tinggi. I'm going to pray as we commit our time together. Kita akan berdoa. Father, I ask, Bapa, aku minta stir a spirit of prayer. kiranya Engkau membangkitkan satu roh untuk berdoa. I ask, would you release something today Aku berdoa agar Engkau melepaskan sesuatu pada siang hari ini that changes how we spend time with you? yang mengubah bagaimana caranya kami berdoa dengan Engkau. That the prayer closet would be our favorite place. Dan kiranya tempat kita berdoa itu menjadi tempat favorit kita. That prayer would be significant again. Dan kiranya doa menjadi sesuatu hal yang signifikan lagi. That we would hunger and thirst for you Dan kiranya kita selalu haus dan lapar akan Engkau. more than anything else in this Lebih life. dari segalanya yang ada di hidup ini. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. And everyone Dan said, semua katakan, Amen. Give Amen. Jesus one more clap Berikan of kemuliaan bagi praise. Tuhan Yesus We sekali love lagi. you, God. Thank you, Jesus. You can take your seat. Silakan duduk sekali lagi. Thank you so much. Terima kasih Kak Victor. Well, it is such a privilege to be here today. Satu kehormatan untuk berada di sini siang hari ini. My name is Matt. I'm from Nations Church in Perth, Australia. Nama saya Matt dan saya dari Nations Church Perth, Australia. And my pastors Ken and Chrissy Lee give you their hello and welcome you today as well. Dan gembala sidang kami Pastor Ken dan Chrissy Lee, mereka sampaikan salam mereka untuk saudara yang ada di Cijantung. We are your family from another country. Kami adalah keluarga saudara di negara lain. And it's a privilege to be amongst family today. Dan satu kehormatan kalau kami bisa berada bersama keluarga di tempat ini. I'm 28 years old and I'm married to my wife Sydney. Saya berumur 28 tahun dan saya menikah bersama istri saya Sydney. This is a photo of my wife here. Ini adalah foto istri saya. In case you're not sure, I'm on the right and she's on the left. Apabila saudara kurang percaya, saya yang sebelah kanan dan istri saya yang sebelah kiri. I did not just change my hair. Saya tidak mengubah rambut saya. That is me there. But Itu adalah saya. we've been married for 2 years now Kami sudah menikah selama 2 tahun and we oversee the youth and young adults in our dan church. kami diberikan kepercayaan untuk menggembala anak youth dan dewasa muda. And we got married in 2021. Dan kami menikah pada tahun 2021. Give me a wave if you're married in this place. Boleh angkat tangan yang sudah menikah? Give me a wave if you're happily married in this place. Boleh angkat tangan kalau saudara Come on. sukacita?
You know, when I got married, I did something that all naive men do. Pada saat saya mau menikah, saya lakukan sesuatu yang naif yang semua para laki-laki lakukan. I decided I was going to sign up to the gym. Saya memilih untuk ikut satu gym. Now, I know clearly I'm really strong, Dan saya tahu bahwa saya ini sangat kuat. but honestly, I don't go now. Tapi boleh saya katakan saya nggak pergi lagi ke gym itu. Give me a wave if you've ever signed up to the gym before. Boleh angkat tangan yang punya gym membership sebelumnya? Come on, give me a wave if you're still signed up to the gym. Boleh angkat tangan kalau masih ke gym itu. Yeah. All the hands went down. Dan semua tangan terturun. So I signed up to the gym. Why? Because I wanted to look good for my wedding day. Kenapa saya ikut gym tersebut? Karena saya mau kelihatan baik di hari pernikahan saya. I wanted to be big and strong. Saya mau besar dan kuat. I had a day coming I wanted to be prepared for. Saya mempunyai satu hari di mana satu hari yang saya akan ada satu hari di mana saya harus mempersiapkan. It didn't work Tapi itu nggak berjalan because I wasn't disciplined enough. karena saya nggak mempunyai satu disiplin. But there were some things I needed to do Tapi ada beberapa hal yang saya harus lakukan to prepare for the special day. untuk mempersiapkan hari spesial saya. There were some habits I needed to change. Ada beberapa kebiasaan yang saya harus ubah. Some eating habits I needed to stop Beberapa kebiasaan makan saya yang harus saya hentikan. because I wanted to look good for the wedding day. Karena saya mau kelihatan baik di hari pernikahan saya. There were some things that needed to be removed from my Ada life beberapa hal yang harus dihilangkan di dalam kehidupan saya. and some disciplines that needed to be added to my life. Dan disiplin yang harus ditambahkan di dalam kehidupan saya. I needed to start regularly exercising. Saya perlu exercise secara reguler. I needed to start eating right. Saya perlu makan dengan cara yang benar. I needed to start going to bed early Saya perlu tidur pagian. because I was getting prepared for the special day. Karena saya sedang mempersiapkan diri saya untuk hari yang spesial. And we see in this passage of scripture Dan kita lihat di kitab ini, Jesus doing something similar. Yesus sedang melakukan satu hal yang sama. He is getting his temple ready. Dia sedang mempersiapkan baitnya. He's getting his church ready. Dia sedang mempersiapkan gerejanya. And in the passage, Dan di kitab ini, he drove out those that were buying and selling. dia mengusir orang-orang yang menjual. There were bait some Allah. things that needed to be removed, Ada beberapa hal yang harus dihilangkan, but he doesn't stop there. tapi dia nggak berhenti di situ. He does not only remove the buying and selling, Dia nggak hanya menghilangkan orang-orang yang menjual, he restores the prayer. tapi dia merestorasikan doa. It says in verse number 13, Dikatakan di kitab di ayat 13, he declared to them, dia berkata kepada mereka, it is written, tertulis my house bahwa rumahku will be called akan dipanggil a house of prayer, rumah doa. but you are making it Tetapi kamu menjadikannya a den of robbers. sarang penyamun. Jesus Yesus wants his house back. mau rumahnya kembali lagi. He did not just remove the selling, Dia tidak hanya menghilangkan orang-orang yang jualan, he restored the prayer. tetapi dia merestorasikan doa itu. And I believe prophetically over this house today, Dan saya percaya secara profetik pada pagi hari ini, God is wanting to restore prayer back. Tuhan mau merestorasikan doa. He's wanting to restore prayer back to his Dia mau church. merestorasikan doa itu di gereja ini. Restore prayer back to your family. Merestorasikan doa di keluarga saudara. Restore prayer back to your life. Merestorasikan doa di kehidupan saudara. Not just the person next to you, Tidak hanya untuk yang duduk di sebelah saudara, but in your life. tetapi di kehidupan sehari-hari saudara. Jesus said, Yesus berkata, my house rumahku will be called akan dipanggil a house of prayer. rumah doa. If there is one thing Kalau ada satu hal Jesus wants his house known by, yang Tuhan inginkan rumahnya dikenal sebagai, if there is one thing kalau ada satu hal Jesus wants us to be remembered for, yang Tuhan ingin orang-orang ingat, it is not our miracles, bukanlah hanya mujizatnya, though they're good. walaupun itu baik, It is not our kindness, bukan hanya kebaikan kita terhadap sesama, though that's good. walaupun itu baik, It's not even our generosity. bukan masalah kemurahan kita, There is only one thing hanya satu hal Jesus is wanting to yang restore Tuhan mau dia in merestorasi this day and di in this hari hour. ini dan di jam ini. He wants us to become again a house Dia mau of kita jadi lagi prayer. rumah doa. Jesus wants prayer back in his church. Yesus mau lagi ada doanya di gerejanya. But if you're anything like me, Tetapi kalau saudara seperti saya, you've probably struggled to pray. saudara mungkin
struggle dengan doa. Have you ever struggled to pray before? Pernah saudara berat untuk doa? I'm the only honest person Nah, today. pastinya saya hanyalah orang yang jujur di tempat ini. Come on, lift your hand if you've Kalau ever saudara struggled to angkat pray tangan kalau before. saudara susah untuk berdoa. You know what it's like? Saudara tahu? You go to your prayer room and you stand there. Saudara mungkin masuk kamar saudara dan saudara berdiri di situ. You say, thank you, Jesus, for today. Terima kasih Tuhan buat hari ini. And then you don't know what to say. Lalu habis itu saudara nggak tahu mau ngomong apa. So you stand there. Jadi saudara berdiri saja di situ. You check your watch. Saudara lihat jam saudara. You wonder how you're going to fill out the next 30 minutes. Saudara berpikir gimana saya bisa berdoa selama 30 menit ke depan. You say, Our Father 3 times. Saudara berkatakan Bapa kami, Bapa kami, Bapa kami. And you've still got 29 minutes to Dan go. saudara masih ada 29 menit lagi. Have you been there before? Saudara pernah berada di posisi itu? See, I love the Word of God. Saya mencintai firman I Tuhan. loved worship. Saya menyukai I penyembahan. loved church community. Saya menyukai komunitas gereja. But if I'm honest with myself, Tapi kalau saya boleh jujur kepada diri saya sendiri, I struggled with prayer. saya susah berdoa. And God took me on a journey Dan Tuhan membawa saya dalam satu journey to restore prayer back in my life. untuk memulihkan, merestorasi doa di dalam kehidupan saya. Not as an extra option, Bukan sebagai opsi tambahan, but as a primary focus in my tetapi life. untuk nomor satu yang di dalam hidup saya. And I believe today, Dan saya percaya God is wanting to restore back hari ini Tuhan mau merestorasikan prayer as a primary focus in your doa life. sebagai nomor satu di hidup saudara. That it would not be an option for your day. Dan ini bukan opsi tambahan untuk hari saudara. It will not be if you have time. Bukan kalau saudara punya waktu. It will not be if you're not tired. Bukan kalau misalnya saudara nggak capek. It will be a focus in your daily Tetapi life. menjadi fokus nomor satu di kehidupan saudara. And so I want to give you this morning Dan pada pagi hari ini saya mau berikan kepada 3 saudara keys 3 kunci to a successful prayer life. untuk mempunyai kehidupan doa yang sukses. Everyone say key number 1. Sama-sama katakan key number 1. Pray specifically. Berdoa secara signifikan. Now, I remember a few years ago, Saya ingat beberapa tahun yang lalu. I was a youth pastor at the time and I got a call from my worship leader and they told me they could not worship lead for me anymore. Saya mendapat telepon dari worship leader saya dan dia berkata bahwa saya nggak bisa lagi worship lead. Have you ever had a need before? Saudara pernah ada punya satu kebutuhan? I was nervous Saya waktu itu mulai takut because we had youth on Friday night karena kita ada pertemuan youth, ibadah youth pada Jumat malam. and we needed to have worship. Dan kita perlu ada worship. So I complained to my wife, Jadi saya mengeluh kepada istri saya. who loves to complain to their wives. Siapa yang suka komplain kepada istrinya? And my wife was a good wife Dan istri saya adalah istri yang baik. and she told me, Dan dia berkata kepada saya, why don't you pray about it? kenapa kamu gak berdoa saja? I couldn't believe it. Saya gak bisa percaya. I was caught. Saya tertangkap basah. I was good at complaining, Saya jago komplain, terrible at praying. tapi gak bagus dalam doa. And so I yielded and I decided to pray. Jadi saya berusaha dan pada saat itu untuk berdoa. Dear God, Tuhan, I ask saya minta that you would provide bahwa agar engkau memberi a worship leader satu worship leader for youth this Friday. untuk ibadah youth hari Jumat. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. She said amen. Dan istri saya berkata I said amin. amen. Saya berkata amin I prayed. dan saya berdoa. Saya telah berdoa. Within 30 minutes of that prayer, Setelah saya berdoa dan 30 menit kemudian, I had a response on my phone saya dapat satu message di handphone saya from a friend of mine saying he was going to worship lead for me that Friday dari night. teman saya bahwa dia akan memimpin pujian di hari Jumat itu. God provided in that moment. Tuhan memberikan pada saat itu, menjawab doa saya. See, the problem was this. Masalahnya adalah ini. I had a complaint
Saya punya satu komplain. I had an issue, Saya punya satu masalah. but I did not have a prayer. Tetapi saya nggak punya doa. And what I believe God is wanting to teach you today Dan saya percaya apa yang Tuhan mau ajarkan saudara hari ini and teach me today dan ajarkan saya hari ini is to take our problems, untuk mengambil masalah kita, take our complaints, mengambil semua keluhan kita bring them to the throne room of God dan bawa ke ruang Maha Kudus and turn them into a prayer. dan ubah itu menjadi doa. You might have a problem today, Mungkin saudara punya satu problem hari ini, but my question for you is this: tetapi saya punya satu pertanyaan. do you have a prayer? Apakah saudara punya Have doa? you taken that problem Apakah saudara sudah mengambil masalah and have you itu turned it into a dan prayer? sudah mengubah itu menjadi doa? Because I've got news for you. Karena saya punya God berita, doesn't respond to your problems. Tuhan gak meresponi masalah saudara saja. God does not respond to your problems. Dia tidak meresponi problem saudara saja. He only responds to prayer. Dia hanya menjawab doa saudara. There was a man in the Bible called Bartimaeus. Ada satu pria yang bernama Bartimeus. He had a problem. Dia punya masalah. He was blind, Dia tidak dapat melihat and Jesus was coming by. dan Yesus mau lewat. And so he cried out, Jesus, Jadi dia berteriak, Yesus, Son of David, have mercy on me. Anak Daud, kasihanilah aku. Jesus hears him and calls him to come. Yesus dengar itu dan Yesus panggil. Jesus talks to him. Yesus berbicara dengan dia. Jesus knows he's blind. Yesus tahu bahwa dia buta. Jesus knows his problem. Yesus sudah tahu masalah dia. But this is what the Bible says Tetapi in the ini book of Luke. Tetapi ini yang Alkitab ajarkan di Markus. Mark, sorry. Mark Kitab chapter 10. Markus 10 It says in verse number 51, dikatakan di ayat 51. what do you want me to do for you? Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? My rabbi, the blind man, said, Kata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. I want to see. Aku mau melihat. See, Bartimaeus had a problem, Bartimeus punya masalah, but he needed to take that problem tetapi dia harus ambil masalah itu and turn it into a prayer. dan ubah itu menjadi doa. And the Bible records Dan Alkitab mengatakan in verse 52, di ayat 52, Jesus said to him, go, for your faith has healed you. And instantly he could see and follow Jesus down the road. lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. See, God does not respond to your problem. Tuhan gak hanya meresponi masalah saudara, He only responds to your dia prayer. hanya meresponi doa saudara. Bartimaeus, hunger got him to Jesus. Bartimeus mempunyai satu kelaparan untuk bertemu dengan Yesus. His desperation got Jesus' attention. Dia punya desperasinya mendapatkan perhatian dari Tuhan. But it was his prayer Tetapi doanya that caused Jesus to answer yang him. membuat Yesus menjawab kebutuhannya. Are you praying about it? Apakah saudara sudah berdoa? Because God does not answer problem. Karena Tuhan gak menjawab masalah, He only answers prayer. dia hanya menjawab doa. Everyone say point number 1. Semua katakan poin number 1, Pray specifically. berdoa secara Everyone say signifikan, point number 2. spesifik. Dan poin yang kedua, Pray privately. berdoa secara pribadi. Matthew chapter 6 verse 5 to 6. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 6. Jesus is teaching his disciples to pray. Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa And he says this, dan dia berkata, when you pray, dan apabila kamu berdoa, turn to your neighbor. lihat sebelah kanan saudara, sebelah kiri saudara, Say, when you pray, katakan, saat kamu berdoa, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogue and the street corners that they may be seen by others. janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Truly I say to you, they have received their reward. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. But when you pray, Tetapi jika engkau berdoa, go into your room masuklah ke dalam kamarmu, and shut the door tutuplah pintu, and pray to your dan Father berdoalah kepada Bapamu who is in secret, yang ada di tempat tersembunyi. and your Father who sees in secret Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi will reward you. akan membalasnya kepadamu. Before Jesus teaches his disciples how to pray, Sebelum Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana cara berdoa, he tells them where to pray. dia ajarkan mereka di mana mereka harus berdoa. Sometimes Terkadang God is more interested Tuhan lebih senang in where you pray
akan di mana saudara berdoa than just what you pray. daripada apa yang saudara doakan. And Jesus teaches Dan Yesus mengajarkan that when you pray, you must go into your room and close the di door. saat engkau mau berdoa kiranya masuk ke dalam ruangan dan tutup pintu itu. Why? Because when you close the door, you are then in private. Karena saat saudara menutup pintu, saudara berada di dalam tempat yang privat. What is said in that room is not heard outside. Apa yang dikatakan di dalam ruangan itu tidak dapat didengar di luar. But then what is happening outside is not heard Dan inside the apapun room. yang sedang terjadi di luar tidak bisa masuk ke dalam. There is a privacy there. Ada satu privasi tersendiri. But so many of us don't give God private prayer. Banyak sekali tapi dari kita nggak memberikan Tuhan satu doa yang privat, secara privat. We give Him convenient prayer, Kita berikan doa yang convenient bagi kita, yang mudah bagi kita. where the door is wide open. Di mana pintu itu terbuka dengan lebar. We pray while we do other things. Kita berdoa sambil kita melakukan hal-hal yang lain. We pray while we clean the dishes. Kita berdoa sambil membersihkan piring, mencuci piring kita. We pray while we drive the car. Kita berdoa sambil kita menyetir. We pray and the door is wide Kita open. berdoa dan handphone kita terbuka. At any moment someone can walk in. Dan pada saat itu orang bisa masuk. They can interrupt your conversation. Mereka bisa menginterupsi pembicaraan saudara dengan Tuhan. Instagram can start talking to you. Instagram bisa mulai berbicara kepada saudara. Facebook can start talking to you. Facebook bisa mulai berbicara kepada Why? saudara. Because the door is open. Kenapa? Karena pintunya terbuka dengan lebar. But I believe in this house today, Tetapi saya percaya di rumah ini, Pak, God hari is ini looking for a group of people Tuhan sedang mencari orang-orangnya that don't only know what to yang pray, tidak hanya tahu bagaimana cara mereka berdoa, but they know where to pray. tapi mereka tahu di mana mereka harus That berdoa. they close the Dan mereka door. tutup pintu itu. They block the distraction. Dan mereka blok semua distraksi yang ada. And they give God their Dan attention. mereka memberikan atensi mereka hanya kepada Tuhan. There are some things God will only say to you in private, Ada beberapa hal yang Tuhan mau berbicara kepada saudara, tapi itu hanya di tempat yang privat. but sometimes we never give God that opportunity. Tetapi terkadang kita nggak memberikan waktu dan tempat itu untuk Tuhan. Friend, does He get you in private? Saudara harus ambil waktu untuk menyediakan waktu dan tempat yang privat. Does He get you in secret? Apakah Tuhan dapat mencari saudara di tempat yang privat? Because it is there He wants to meet you. Karena di situ Dia mau bertemu dengan saudara. And when you close the door Dan saat saudara menutup pintu itu, and you block out distraction, dan saudara meninggalkan semua distraksi, you block out time, dan saudara memberikan waktu saudara, He promises in His word dan Dia berjanji di firman-Nya to meet you there. bahwa Dia akan bertemu dengan saudara. King David said it this way. Sorry. King David said it this Raja way. Daud mengatakannya, I will not give to the Lord a sacrifice that costs me nothing. aku tidak akan memberikan sesuatu untuk Tuhan tanpa membayar harga. I don't want to be a Christian Aku tidak mau jadi seorang Kristen that only gives God yang hanya memberikan ke Tuhan the prayer that's convenient, doa yang gampang, yang mudah bagi saya, the prayer that's easy, doa yang gampang, the prayer that costs me nothing. doa yang di mana saya nggak bayar harga I sama want to sekali. give to my God Saya mau berikan untuk Tuhan saya prayer that costs me something, doa yang di mana saya sudah bayar harganya, that costs my time, doa di mana saya telah meluangkan waktu saya, that costs my attention, doa di mana yang saya telah memberikan atensi saya kepada Tuhan, where I'm not distracted, doa di mana saya tidak ada distraksinya, where He can have all of me. di mana Dia bisa melihat saya semuanya. Friend, can He have all of you? Hari ini bolehkah Tuhan bertemu dengan saudara? Is He waiting for next Sunday to talk to you again? Atau Dia harus menunggu minggu depan untuk berbicara dengan saudara? Or are you available to meet with Him tomorrow? Atau saudara siap untuk meluangkan waktu untuk Tuhan? He is wanting to meet with you, Dia mau bertemu dengan saudara, but He's looking to do it tapi Dia mau lakukan itu where the door is closed, pada saat pintu itu in the tertutup, place that is private. di mana tempat itu adalah tempat yang private. And the Bible tells us in verse number 6 of Matthew chapter 6, Dan di Matius 6 ayat 6 dikatakan, but when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Pray to your Father who is in secret. Berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. God has revealed to us where to find Him. Tuhan telah menunjukkan di mana caranya kita bertemu dengan Tuhan. He's not in the shopping center. Dia nggak ada di mall. He's not at the
playground. Dia tidak ada di playground. He is to be found in a location. Dia ada lokasinya di mana dia bisa ditemukan. And it's called the secret place. Dan tempatnya adalah tempat tersembunyi. Where it's just privacy between you and him. Di mana itu hanya saudara dan dia. When I was a child, Pada saat saya masih kecil, growing up in New Zealand, saya besar di Selandia Baru. I wanted to go to my friend Alex's house. Saya mau pergi ke rumah teman saya Alex. Why? Because I knew Alex would be there. Kenapa? Karena saya tahu Alex pasti ada di situ. When I wanted to go to Jeremy's house, Pada saat saya mau pergi ke rumah Jeremy, I would go there because I knew Jeremy was there. karena saya tahu Jeremy pasti ada di situ. Sorry about that. I want to tell you today, Saya mau kasih tahu saudara hari ini, if you want to find God, kalau saudara mau cari Tuhan, go to God's house. cari dia di rumah Tuhan. Go to where God lives. Pergi ke tempat di mana Tuhan tinggal. And Jesus has shown us where he lives. Dan Yesus telah tunjukkan di mana Tuhan itu tinggal. Yes, he's here amongst us now, Betul, dia ada di sini bersama dengan kita saat ini. but he is waiting to meet with you in the secret Tapi place. dia mau ketemu dengan saudara di tempat tersembunyi itu. Will he find you there? Apakah dia dapat menemukan saudara? Point number 1, Poin nomor 1, pray specifically. berdoa secara spesifik. Point number 2, Poin nomor 2, pray privately. berdoa secara privat. And point number 3, Dan poin nomor 3, pray earnestly. berdoa dengan sungguh-sungguh. I want to invite the worship team to come join me. Saya mau minta tim worshipnya untuk naik. Pray earnestly. The Bible says Berdoa dengan it is the sungguh-sungguh. earnest prayer of a righteous person that has great power. Doa orang yang benar, yang sungguh-sungguh itu yang mempunyai kuasa. Not just prayer, Bukan hanya doa saja, earnest prayer. doa yang sungguh-sungguh. In Acts chapter 12, Di Kisah Para Rasul ayat 12, Peter is in prison. Petrus pada saat itu sedang ada di penjara. He is on death row. Dia sudah siap-siap menghadapi hukuman matinya. They just killed James, Mereka baru saja membunuh Yakobus and they were planning to kill him also. dan mereka sudah mempersiapkan untuk membunuh Petrus. But the Bible records that the church, that's you and I, prayed earnestly for him. Tetapi di kitab Kisah Para Rasul dikatakan bahwa gerejanya sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, dan gereja Tuhan adalah saya dan saudara. They did not only pray for him, Yang tidak hanya berdoa untuk Petrus, they prayed earnestly for him. mereka berdoa dengan sungguh-sungguh untuk Petrus. That means they prayed again Artinya mereka berdoa lagi, and again mereka berdoa lagi, and again. mereka berdoa lagi, And again. mereka berdoa lagi, And again. mereka berdoa They lagi. prayed, they prayed, they Mereka prayed. berdoa. They did not give up. Mereka nggak berhenti. And the Bible records in Acts chapter 12, Dan Alkitab katakan di Kisah Para Rasul 12 in verses number 6, di ayat 6, the night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Suddenly an angel of the Lord appeared, and a light shone in his cell. He struck Peter on the side and woke him up. "Quick, get up," he said, and the chains fell off Peter's wrists. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Then the angel said to him, Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Put on your clothes and sandals," and Peter did so. "Ikatlah pinggangmu dan kenakan sepatumu." Ia pun buat demikian. "Wrap your cloak around you and follow me," the angel told him. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." And verse number 9 says, Dan ayat nomor 9 katakan, Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. lalu ia mengikuti apa yang malaikat itu perintahkan, tetapi dia tidak menyadari bahwa itu adalah satu visi dari Tuhan. Petrus Delivered from death dibebaskan dari kematian because there was a church of people. karena ada gereja Tuhan, People just like you. orang-orang seperti saya dan saudara, People just like me orang-orang seperti saya who did not only have a problem, yang tidak hanya punya satu masalah, but they made it into a prayer. tetapi mereka ubah problem itu menjadi doa. Who did not pray conveniently, Yang tidak hanya berdoa dengan secara gampang yang memudahkan mereka, but they prayed privately. tetapi mereka berdoa secara privat. And he was delivered from death's door Dan dia dibebaskan dari hukuman mati. because there was a church of believers Karena ada gereja, kumpulan orang-orang percaya that also prayed yang earnestly. sedang berdoa dengan sungguh-sungguh.
What situation are you facing that you need prayer for? Apa situasi saudara hari ini yang butuh doa? Because when you pray and do not have an answer, you have two options. Karena saat saudara berdoa dan doa itu belum dijawab, saudara punya dua opsi. Option number 1 is to give up. Opsi nomor 1 adalah untuk menyerah. And option number 2 is to pray again. Opsi nomor 2 adalah untuk berdoa lagi. But sometimes God does not answer just your prayer. Tetapi kadang Tuhan gak jawab doa saudara saja. He is answering your earnest prayer. Dia jawab doa yang sungguh-sungguh. He is stirring you to pray again. Dia meminta agar saudara berdoa lagi. To pray again. Untuk berdoa lagi. And again. Untuk berdoa lagi. And again. Untuk berdoa lagi. And again. Untuk berdoa lagi. For your child that's far from God today. Your child that's far from God today. Untuk anak saudara yang mungkin jauh dari Tuhan pada hari ini. He wants you to pray again. Dia mau saudara untuk berdoa lagi. To not stop with one Untuk prayer. jangan berhenti dengan satu doa But to saja. pray again. Tetapi untuk berdoa terus. For that sickness in your family. Untuk penyakit itu di keluarga saudara. He doesn't want you to just pray Dia once. gak hanya mau berdoa sekali saja. He wants you to pray again. Tapi dia mau berdoa, And saudara berdoa again. lagi, berdoa lagi, And again. berdoa lagi. Because it's the earnest prayer Karena doa yang sungguh-sungguh of a righteous person atas orang yang benar that has great power. ada kuasa dalamnya. Is there earnest prayer in this house Apakah ada today? doa yang sungguh-sungguh pada pagi hari ini di gereja ini? Come on, would you stand to your feet all Boleh across sama this kita bangkit place? My berdiri time pada is pagi done. hari ini. Waktu saya telah selesai. God is wanting to release a spirit of steadfast prayer. Tuhan sedang mau melepaskan kuasa doa pada pagi hari ini. He's wanting to unlock something inside of Dia mau you. membuka sesuatu di dalam saudara. I see a picture of prison cells, Saya melihat satu gambaran penjara. and Jesus is coming to these Dan cells Tuhan sedang datang ke kamar-kamar ruangan penjara itu with keys in his dengan hands. kunci di tangannya. And the key is your Dan prayer. kuncinya adalah doa saudara. You might feel like you're bound today. Mungkin saudara merasa terbelenggu. You might be in bondage today. Mungkin saudara diikat pada hari ini. You might be in addiction Mungkin today. saudara mempunyai satu adiksi. But there is a key coming into your Tapi ada hand. kunci yang akan datang ke tangan saudara. It's not my prayer. Bukan doa saya. It's not Ryan's Bukan prayer. doa saya. It's your Tapi prayer. doa saudara. There is power in your Ada prayer. kuasa dalam doa In the saudara. name of Dalam Jesus. nama Yesus. When you open up your mouth, Saat saudara mulai membuka mulut saudara, heaven hears. surga mendengar. When you open up your mouth, Saat saudara membuka mulut saudara, angels are released. malaikat diperintahkan untuk melindungi saudara. When you open up your mouth, Saat saudara buka mulut saudara, God responds. Tuhan menjawab. Is there any prayer warriors in the house Apakah ada today? para pejuang-pejuang doa di tempat ini? Is there anyone that is wanting a spirit of prayer in their life Mungkin ada today? yang mau satu roh karunia untuk berdoa pagi ini. God is wanting to release something profound today. Tuhan mau melepaskan sesuatu yang baru di pagi hari ini. And I want to pray for you Dan today. saya mau berdoa untuk saudara. Before I pray for prayer, Sebelum saya berdoa untuk roh dan karunia doa, I want to ask every single person in this place a question. saya mau tanyakan satu pertanyaan kepada semua orang yang hadir di sini. Is Jesus Lord of your life? Apakah Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat saudara? Have you given your life to Him? Apakah saudara telah memberikan hidup saudara untuk Dia? If you have not, now is your moment. Kalau saudara belum pernah melakukan itu, ini adalah saat yang terbaik. On the count of 3, Di kehitungan ketiga, if you want to give your life to Jesus, kalau saudara mau memberikan hidup saudara untuk Yesus, you want your sins forgiven, kau mau dosa-dosamu diampuni, you want to go to heaven when you die, kau mau masuk ke dalam surga, it is only possible through Jesus. hanya bisa melalui Yesus. Your good works are not good enough. Pekerjaan baik saudara itu nggak cukup, Your effort will not cut it. effort saudara nggak cukup. Only the cross of Jesus Christ Hanya will kayu do it. salib yang sanggup melakukan itu. Where He died for Di you. mana Dia mati bagi saudara, He was whipped and beaten. Dia dicambuk, His blood was shed on that cross. darahnya tercurah di He was kayu placed salib, in the grave, dan Dia ditaruh di kubur. but the grave could not hold Him. Tetapi kubur itu nggak bisa menahan The Dia. power of God rose Him to Ada life kuasa again. 3 hari kemudian dan And bangkit He's Tuhan. seated on high Dan Dia today duduk di tahta at tertinggi, the right hand of God. di tangan kanan di kanannya Tuhan. And there is forgiveness of sin and eternal life Ada pengampunan dan kehidupan yang abadi for all who would believe in Him. untuk semua yang percaya. So if you want to give your life to Jesus today, Jadi kalau saudara mau memberikan hidup For the saudara bagi first Tuhan time. untuk pertama
pertama kalinya, lift two hands high to God right boleh now. angkat tangan tinggi-tinggi. If you want to give your life to Kalau Jesus saudara mau memberikan for the first time, kehidupan saudara menjadikan lift Tuhan two hands juru high to selamat, God. angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi. say this with me. Say Jesus. Berdoa sama-sama dengan saya, katakan Yesus. Say Jesus. Katakan Yesus. Thank you for dying for me. Terima kasih sudah mati di kayu salib untukku. Thank you for rising from the grave. Terima kasih Engkau sudah bangkit. I give you my life. Aku berikan hidupku. Forgive me of my sin. Ampuni segala dosa-dosaku. Wash away my past. Engkau hilangkan semua masa laluku. Remove all chains of bondage. Engkau patahkan semua belenggu-belenggu yang ada di hidupku. I give you my life. Aku serahkan hidupku padamu. I give you my future. Dan aku berikan masa depanku. I give you my plans. Aku berikan semua rencanaku. Be my Lord and Savior. Dan Engkau jadi juru selamat aku. Be my shepherd Jadilah gembalaku from this moment on. dari saat ini In Jesus' name. dalam nama Yesus. And everyone said, Dan semua katakan Amen. Let's give amin. Jesus a clap Boleh of berikan praise. kemuliaan bagi Tuhan. come on, give Jesus Come on, a clap berikan of kemuliaan bagi praise. Tuhan. Hey, come on. I want to pray, but before we do, I've asked the band to prepare this song. Sebelum kita It's called Fresh Wind. Sebelum And kita I believe berdoa. as we sing it, there is a fresh wind of God's Spirit coming into this house. Saya percaya bahwa pagi hari ini ada satu roh yang luar biasa yang akan masuk tempat ini, mengisi rumah ini. So come on, lift your hands high. Teman semua God. angkat tangan tinggi-tinggi. Open up your voice today Mulai bernyanyi pada pagi hari ini. and declare there is a Dan fresh katakan wind. ada fresh wind yang akan datang. Cry out to God. Panggil nama Dia. Fivefold. Kira curahkan nama-Ibu. Holy anointing, the power of your presence, and pour your spirit out. Come on, every voice. Pour your spirit out. Sing it again. We need a fresh wind, the fragrance of heaven, and pour your spirit out. And pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence, pour your spirit out. And pour your spirit out. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out. Pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out. 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 Pour your spirit Come out. on, sing that again, Paul. Pour your spirit out. 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 Right now, if you want a spirit of intercession to be released in your life, Saat ini kalau saudara mau kasih karunia untuk berdoa, lift your hands high to God and begin to angkat pray. tangan tinggi-tinggi dan mulai berdoa pada pagi hari siang Right hari where ini. you are. Di mana saudara berdiri, Pray in the Spirit. mulai berdoa dengan bahasa roh, Pray in tongues. mulai berbicara dengan bahasa roh. Every single person. Setiap orang yang ada di sini, Don't wait for the person next to you. jangan tunggu yang duduk di sebelah saudara. You start to intercede. Saudara mulai berdoa, You start to pray. mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. And as you do, Dan saat saudara melakukan itu, the fire of God api Tuhan falls upon you akan now. turun saat ini. Oh, Father God, Bapa di surga, let fresh fire fall. kiranya api yang baru tercurah di tempat ini. Let a spirit of intercession Kiranya roh doa itu tercurah di tempat ini. be released in this house today. Kiranya dilepaskan di tempat ini. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Shalabaro, Shana so. darala baba Fill this shikia. house, God. Isi Fill rumah
unlocked in your Kalau life, saudara mau kasih karunia doa terbuka di dalam hidup saudara, I want you to get out from your seat and come stand up the saya front mau here. saudara keluar dari kursi saudara dan maju ke depan. I'm going to pray for you today. Saya mau berdoa untuk saudara pada siang hari ini. And I believe as I lay hands on you, Dan saya percaya pada saat saya menaruh tangan saya di atas saudara, the fire of God will fall on your life. api Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan saudara. Your prayer will never be the same again. Cara saudara berdoa tidak akan pernah sama lagi. If you want prayer to be birthed inside of you Kalau saudara today, mau doa itu lahir di dalam kehidupan saudara, if you need to repent of prayerlessness, kalau mungkin saudara perlu bertobat dari cara Get doa out from your saudara seat and come sebelumnya, down the front. maju ke depan, maju ke depan, lift your hands high to angkat God. tangan tinggi-tinggi. And as you do, the fire of God comes upon Dan you. saat saudara mengangkat tangan tinggi-tinggi, saya percaya Tuhan curahkan apinya. If you want the gift of prayer unlocked in your Kalau life, saudara mau kasih karunia doa itu dapat terbuka Come di out hidup from your saudara, seat. keluar dari kursi saudara, lift your hands angkat high tangan tinggi-tinggi and begin to pray. dan mulai berdoa. And as you do, Dan pada saat saudara melakukan itu, the fire of God's Spirit api Tuhan, roh comes Tuhan upon you. tercurah di dalam kehidupan saudara. You're going to pray some prayers Kau akan mulai berdoa that are going to change some things. yang akan mulai mengubah atmosfer saudara, It's going to shake some nations. akan mengubah dunia, It's going to save some people. akan menyelamatkan It's going to orang-orang. cause God's will to be done. Kalau saudara izinkan, It's going to cause God's will to be kalau done. saudara izinkan Come on. yang Tuhan mau di If you're dalam at the front, saudara, just begin to pray. Just begin to pray. mulai Just berdoa, begin to mulai pray. berdoa, mulai berdoa, mulai berdoa. Api Tuhan, api Tuhan, api Tuhan, api Tuhan, api Tuhan. Kau diubahkan, kau diubahkan, kau diubahkan. Pour your spirit out, pour your spirit out, a holy anointing. The power of your presence, pour your spirit out, pour your spirit out, a holy anointing. The power of your presence, pour your spirit out. We need a fresh wind. Pour your spirit out. Pour your spirit out. The anointing, the power of your presence. Pour your spirit out. Pour your spirit Thank you, God. Terima kasih Tuhan. If you're down the front, Kalau saudara ada di depan, say this prayer with me. katakan doa ini sama saya. Lift your hands high to God Angkat tangan tinggi-tinggi, and say this. katakan ini. Dear Jesus, Yesus, I ask of you, saya minta kepadamu, release a gift of intercession kiranya engkau lepaskan kuasa doa di dalam hidupku, in my life. di dalam kehidupan sehari-hariku. Would I never be the same? Dan kiranya aku diubahkan, Would my world be changed? dan kiranya engkau ubahkan duniaku Tuhan. Would your fire fall down Dan kiranya apimu itu turun atasku, in my life? dalam hidupku, In Jesus' name. dalam nama Tuhan Yesus.
Would you lift your hands high to heaven? Dari depan sampai belakang sama-sama kita angkat tangan kita pada pagi hari ini. Father, we give you this morning in Jesus' name. Bapa, kami serahkan pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. I pray would you stir up a spirit of intercession in Jesus' Kiranya Kau name. bangkitkan roh-roh pendoa di tempat ini, Tuhan. Would the fire from heaven fall in this place? Dengan api dari surga turun pada tempat ini pada pagi hari ini. Would you give us a burden for prayer? Kiranya Engkau taruh satu beban di dalam hati kami untuk berdoa, Tuhan. Would you give us a longing for the prayer closet? Kiranya Engkau berikan kami kehausan akan hadirat-Mu. Would you give us a hunger for your presence? Kiranya Engkau berikan kelaparan akan hadirat-Mu juga pagi hari ini, Tuhan. We ask this in the mighty name of Jesus. Kami minta doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. And I pray that I would get out of the way and you would get into the way. Dan kiranya Engkau bisa bergerak secara luas pada pagi hari ini, Tuhan. Would you speak through me? Kiranya Engkau pakai aku, Tuhan. Would you talk to people in this room? Kiranya Engkau berbicara ke setiap orang yang hadir pada pagi hari ini. And may our lives never be the same again. Dan kiranya Engkau ubah hidup kami menjadi yang berbeda, Tuhan. In Jesus' mighty name. Dalam nama Tuhan Yesus. And if you love Him, would you give God a mighty shout Kalau of praise? cintai Tuhan pada pagi hari ini, bolehkan berikan sorak-sorai paling meriah bagi Yesus. Come on. We love you, Jesus. Amen.